Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabali manen na parang iti panakigasang gasat ni Domeng iti yuyang ni tagtagainep. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ti istoryaan na pauluan. Patay wenno kasar. Dito'y drama tayo. Domeng, mabalin namin. Sino nga tamo ti? Ni batalhin rin. Nakalagip man ti loko. Unak no namimpinsanin na nakalipat. Kinudan ka anak kakapiling gwapo. Hello! Hello, uncle ko ang gwapo. At inautawid ko ting gwapo na. Nakalagip ka man Renato alias Renren kanakan. Kunak no nakalipat kan. Saan mo't uncle? Kasano ko mamalipatan kayo. Kat no agsarmingat kat. Nakita kayo matang. Talaga mo ta. Uncle, muging langan. Awan pulos, nagdumaan ta. Yay, yan. Nagadwa pang idasigam kanyag. Ay, tipay lamugeng. Iso ti kalakaan na makita uncle. Agraman pan nakaisipat ti agong. Kan medyo sarang alapayag ta. Gaski kamat. Winning. Nagadupay lang ti sa asawam. Oh, apay nakaawag ka, agawis ka anti kasar. Ay, saan pa yan, Kel? Umayak ko mamanan dita nagbuksutan. Uray, tumulong at adagay titanon. Umay ka. Ada, pakailukaan na ko may dita Santa Disgracia. So nga, awan parekot. Kadang iti checkpoint. Sige. Nasaya at mo't no umay ka. Nagikat idwa at tanod may. Nasaya at ata nakalagip nga umay, tatang. Wen, pagtanood manan. Wen, chairman. Naangsan man ang tiluko ijay. Na yan, tanaang sanan. Kunak no, awanan panggap ng agsubli, di nagpakada. Iso nga rod, nakalagip manan. Kasano nga men, kat aram dito koy. Hingam, awan samat na pasungbat na kadakwada. Ay, hanyamat tanti kastoy. Saklata na kanayon ti pagpapanawan dito'y barangay hall. Ay, hanya nga ta ti aramida kaya. Tapno saan na siya. Lati adda dito'y akasla ulila abakas. Ingam,
Mayat mat kit di Ta, nakasangpat matlaangan ni Rosa. Nakarecover matlaangan ni Uncle George. Kunak no agpasko ak amay maysa. Ay, Anya nga ta, no isirak ti opisina, at makaamuditan. Itikas ta, mamuan no asino ti akin duty, adin nag-duty. Ay, yan. Ito'y manan ti virus. Narigat alabanan. Ay, makamuditan. Magusto akit di. Ay, yan na yan. Anya ti kunam, sumangpat manan ni bayaw ren, Rosa? Kano, isumot inyawag da kano kinitatang. Ay ngam, saan ko nga mo, no, kaano asumangpet. Isu Nasaya at mo, tapno, adda kano agtanod, akadwa da ugok. Ta, nagikatidwa barangay tanod. Una, ngam saan nga gar-aram manan ti trabaho na no adda ditoy. Bayam kadilatan, basta saan amang lukluko. Playboy nga awan mat nobya na. Kung kuna, ngay kan-kancho dagiti kakadwa na atano do daytay agiinom da dita sirok ti mangga. Feeling gwapo nga rod angata. Ay sus, maibabain ta. Akasinsin na. Nya kumat pakairamramanak dita. Anyakat nga awanan. Dayjay aren-ren akasinsin ta. Anyat makunam iti dayta. Nangruna no kalukwan. Basta saan lakit di akalukwan unay kun pakadadaulan ti dayaw ko kasinsin na ay ayos latta. Makaamaw. Sa bagay, nagagatmat kit day. Uwan nga rod, nagagatmat. Sige nga rod den Doming, ta agudong akman. Sumangputak tulatan inton madamdama. Ne, kunaklakit din no asino tinagseksi. Ti madanon ko dito istor ni inasak ka. Si kamat gayam Arlene. Anyan ta nagseksi mo din manang Rosa. Pudnumot. Sa balila ang tinapintas ti trabaho na anya. Ta magatang na amin ang mausar na nga agpaseksi. Susan mo't amanang. Sigurado ang nagado ti agar-aram kan kanya. Wano, dapay kat nobyo mon. Ay sus, awan manang. Pudno nga ado tagar-aram kanyak iti kabisera. Ang awan pa iti panunot ko ti makiasawa. Wala nga, narigat ti mabakatan. Saan mo't siguro manang. Ta, payag ko laeng ang mga klon iti may sa kadagiti agar-aram kanyak. Mabalin mintik kasam. Aya, Wan manang Rosa, agpaiso. No labsam ti agsawo, sana mabilang kadagiti ramay ko ti agar-aram kanyak. Ngam, awan inaklon ko kadakwada. ni, apay ngay. Kasano, awan mapilik kadakwada. Timotla bagiksa, ti kayat da. Pasig damot, abulli di ko. Nya katabol lilikungan. Wan man manang. Adapay kurang na mangikari. Sukdalan na kano ti bulan. Kan bitbitwen nga isagot na kanya. Saan ka di magasiji barangay hulaya, bayaw?
Di magasak bayaw. Nilang kagawan paklub ti Aday Chay. Nagudong kano ni Uncle, tayo nawagan ni Mayor. Tadansa kano manan umay a project dito yung barangay nagbugsutan. Isu ah. At pasarabo kin Uncle. Malaksid iti base ken tapati alingo. At bagas ti kamote. Bungat sa badipig ken adda pay lilingtaan na mais. Mayat ka rod ah. Wan bayaw. Narigat mo't ano. Ima-ima kasumangbat. Awan mo't ni antisuping. Ta napan kano jay punirarya bayaw. Ay, sa di naman ti papa na Marlene, takas taon ay tasuot mo. Kunak man no mapan kay di kabisera nga yan ti trabaho. Nakabakasyon pa'y auntie. Ay, suaya. Ay, ngam dahi tasuot mo. Anyan, nagkiting. Apay aya auntie? Kastoy nga rod ti uso ita? Pek shorts. Nagdaga ang ngamin. Ay, kasta kayo kit di ngagtutubo ita. Kasta ti kunayo auntie, ta old maid kayo ngamin. Ay, sungado, dagiti maray, puno agsiko gabalasang. Kasano kat, ay na, kurang nalaangan nga iparang yu ti langit ako nada. Anyan ni auntie ay? Kan kita manta blouse mo. Nagbabati ni Klein na. Kat masiripan, tabangat ubeng. Ala ni auntie. Uray day tatilawin na. Ay, kasta kayo kit di ngagtutubo itan. Moderno kayo launa yan. Da kamot gaya man. Kaanakan. Wan Uncle. Katanya nga rod. Rugyan tayo na. Hunan niya. Ala, itunom nga rodan kay tapak. Lukatamon, tabasi ako na. Mabit lang Uncle nga rod. Ken awagak ni Bayaw Duming. Ta, kadwa tayo. Siya akong, di mangawag kang kuana. Isagana mo ti mainom dito, itarugya kon, bayat nga saganam ti mapulutan, wen? Wan Uncle. Ay, mabit lang. Tayo war ko tay basit bigan. Apo imasnan. Hay, panlalaki talaga Uncle. Oh, adtoy tibayad ko, banay. Ay, ang istambayak man pa'y sakbay nga agsubdiyak iji barangay hall. Nakadalusak matan kan nagkargak matan iti napudot adanom tay termo si Jay. Ha! Wow! Apaw! Nagseksi matan dito yung turong dito. Gumatangak man iti batsop, banay. Tay sigod agagatangak wan. Hello, ading. Hello, Manong. Ay, talagang adot nagpipintas dito yung nagbugsutan Anyan? Ay, sakayam ni Ren. Itala nga makita kayo dito ya. Nabayagak dito ide, ngem, nagbakasyonak. May saak pa nga rin atanod. Ay, ha? Ay, pagiginan nyo nga rod. Iti balay da Uncle Gusting. Uncle mo ni Chairman? Wan, agtantanod akidi. Nabayagak kami ni J. Cabisera. Iso ha, saan ka nakikita? Oray, si kamot ading. Italang mo't makita ka. Ay, anya ka diti. Matay tayaw anagan mo. Arlene, Manong. Ay, sakayam ni Renato Kulapot Kayabkab.
ti husto anagan ko. Ngem, ren ti berngas ko. Kasta ka ti? Ay, adeng, mabalinti agkid daw. Anya day tamanong? Wen. Ren latangarodan ti yawag ko kada kayo? Ay, wen, mabalin lata. Mabalin ba nga maalay ti cellphone number mo? Ken mabalin ka asarong kala ni Gibalayo? Ay, sus! Madi Adapay kat usarikon kan number ko no ala, mano. Anya? Kan sanak mo't masakit, tasarungkaran na. ay, nalabak ka ba kaya, mading? Anya? Asino mat nga taray to eh. Kunak ngagdigo sa kam. Ayan nga ta ni Arlene, aya. Ay. Asino ti... Ay, naimbangal daw yun, ana. Ni, anya? Sa gayam ni Ren. Mabalin na sarong kanan ni Arlene. Anya? Mabit man lang. Nanakaanana. Hoy, Mister, ubingak pay. Ag 50 ang titawan ko inton umay a December. Kas makita mo. Ubing pay tilangak, oh. Tilang tawon ko ti pakaamuan. Ado pay lang ti atiwag iti kinasexy dita. Ay, sorry, manang. Asos, strict tam, daytoy. Ni Arlene ko nam, ti pasyaram. Awen, madam. Ay, saan mo't masakit? Rabak ko laang. Saan ko nga amo no napanan na? Ay, oray ko na, ma'am. Sige, sumra ka. Ay, oray dito'y balkon yulangan, ma'am. Apay, saan mo kaya ti makisarsarita kanya? Panguro-urayam kan Arlene. Ayun na, ma'am. Nay, nasingpet mo't lagayam. Sige, umay kata mangisaganak iti merienda pa. Nasingpet mo't gayam ni Antem, Arlene. Itay damo, konak na istikto. Talaga nga stricto, Manong Renz. Ag nervyos ak paytay. Edi pinastrek nak. Ken kunana, amang isagana iti mameryenda. Pangororayak ken ka. Di mag-antirik na. Nalpasan na ka nga rod ni Auntie Maria, Napukaw matkidi anamin pinsan ti kibak-kibak. Edi damtang ka. Oh? Ay na, old maid ni Auntie. Na bakit ta nabalasang? Anya? Saan na madlaw? Obing, tilangana. Wen, kat husto ti kunam. Istrikto. Di na kayat nga adamang paspasyar kanyak no agbakasyon na. Di pa ikat may pada ka. Ngagbak-bakat abalasang akas kingkwana no paritan na dagiti agaram keng ka. No kayat mo. Armam. Anya? Arlene, sika ti kayat ko. Sika ti kursonadak. Anya? Ay, sus. Sorry, ngamawan pa iti panunot ko ti ayat. Adubay ngamin ti kayat ko aragpaten nga rapaap ko, Manong. Ay,
Pinasyar mon samot na bakta na balas ang ani Maria, ren kaanakan. Ha? Sos, naggasat kanu kayat na ka. At mabalinda ka anakan. Nalawat italon kan bangkagda. Pataltalon na paya. Aqua, Uncle. Naggasat kanu mayat na papasyarking ka. Tawan baro ang makaasideg itirwangan da. Abugen na idakas lan ang dud kinagudgud nga aso ah. Oo na yun. Iso Mas daw kitay ko naman nabayag kayo ang nagsarsarita. Wan, Uncle. Nangurayak manan kini Arlene akana ka na. Kastaya. Sa bagay napintas ni Arlene nakaanakan na. Ay ngem no siyakti si Kasos. Mas pilyak ani Maria tadda mabalin na. Ay, sinugsugan man nga rodan ni tatang ni Insan Renren Wan kano, ngamen, bakdak ni Manang Maria. Ngam bakbaket, wano mas nataengan ngam ni Insan Renren. Maan ano kuma? Basit laang mat ti baet da. Adan tupay sa nga pulo, kaskada nakurang nga 20 anyos ti baet da, kaya't agkayatan da pay lang. Sa bagay ay kat, age doesn't matter ako nada. Sana ya. Isumat. Awan dakas na, no agkayatan da. Dumeng! Dumeng! Dumeng, ayan mo! Dumeng! Ne, apay Rosa? Ay na Dumeng, ni Renren. Inkulong da ka no ija ayan daman ng Maria. Anya? Wan! Ay na, saan da ka no aparwaran, wan no pagawidan ni Renren, aging ga iti saan ang mapagtutungtungan ti kasar. Ha? Apay, anyat inaramid na kini Arlene aya. Pinilit na wino anya. Ay, inja ka mo Ay na, idaron da lakit di iti harassment no kasta. Mabalod lakit di. Ay sus, Ay apo. nagdagsan abasol da ita. Ay talaga. Naimbag ko mga rod no ni Arlene kat saan mat. Ni kanumanang Maria ti paikasar ken ni Renren. Anya? Tay nabakatan na balasang? Wan! Ay sus apo, sinarek na kano ijay banyo. Tati amuna kat ni Arlene ti agdigdigo si iti nakalukat a banyo da. Anya? Ay apo, agpaiso. Pinapili kano ni Manang Maria ni Renren. Asawa, wano patay. Kasano day tuyan? Tatang ay este chairman. Saan da bulusan ni Bayaw Renren? Ken pinagpili kano pa yan ni Manang Maria. Patay wen no kasar. Ay kano siya kakatawan parikod dita. Ikasar na. Isumati ko na. Naglawa ti daga ni Manang Maria. Jackpot ni Bayaw Ay, nan, umay ka Dumeng. Mapantay di balay da Maria. Nagadulakit din nga mo da di Arlene. Naggasating. Kasla na nga ba ka ni ti loteria no kinayat ni Maria. Isumati ko tatang. Anya pa ila ti sapulan na. Kasaran Kaya't na nga road, ti matay. Naspak, dakas kan, Bayaw Renren. Kasar ko namlatan Ay, sus. Anya, di jay na tagtagay na. Bitan, tinaggibusan ti maisapay aparang, iti panakigasang-gasat ni Domeng, iti yuyang ni tagtagainep. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Production Center. Kinisagsagot kada kayo, the #1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!